जी हाँ, बाबा का दरबार में सब हाजिर है। सब लोगों के लिए बाबा का द्वार खुला हुआ है। और जो आप देख रहे हैं ये सारे लोग जो कल सुबह सवेरे यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, सब भगवान बेस कैंप के लिए। भगवती नगर जो बेस कैंप है से पहले ये आपका ये भैया ये ट्रेवल के हिसाब से तीन आदमी के लिए ये 600 रुपए करके 1800 रुपया भैया बुकिंग चार्ज दिया इन भैया। तो ये হচ্ছে আমাদের সাথী। আর এখানে আমরা যেখানে কালকের জন্য গাড়ি বুক করলাম সেখানেই থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তো সেখানেই পেলাম লঙ্গার, যেটা হচ্ছে ভাত। এখানকার ভাত হচ্ছে প্রত্যেকটা একদম অনামি হোটেলে গেলেও ভাত খুব ভালো পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনের ডাল পাওয়া যাবে। তো অসাধারণ প্রসাদ, প্রসাদের গুণ বিচার হয় না, কিন্তু সত্যি অসাধারণ। रात में खीर बनेगा ना?